na gumagalaw dyan, pre, ha? Tanggal pa ba, di ba? Oo. Nakabalat. Galing mo talaga. Thank you, thank you. Sige, sikaso ka muna. 今日は普段より力がたくさん肉よこせ。 Teka lang. Masarap naman to, pre. ベルのおかげでグリフォンの縄張りをつけられそうだしな。 Siyempre, papalambutin natin tong あ karne. る分の肉は使ってやるか。まずは柔らかくしたオーク肉を小麦粉、溶き卵、パン粉の順でつける。衣がサクサクになるようにもう一度パン粉をつけて軽く押さえる。そして熱した油へ投入。油から揚げたら包丁で切り、あとはキャベツを盛って最後にソースをかけ完成。やっとできたか。 Diyan ka na eh. Galingan mo na. Oo nga, ang galing. Sunog. Di bakit? May take 2 pa, oh. Take 2. Sobra sa init, par. Pinabayaan mo. Pinabayaan mo eh. Nag-CR lang ako, par eh. Yun yung naitsura niya agad. Mm. Mm. Oh, malalaglag. Okay, akin to, par. Sa'yo. Ikaw nagprito niyang pareho, ah. Tapos yung sunog. Ayaw mo, racist ka? Racist naman. Iwa pa, luto pa tayo isa. Kasi hatiin na yun eh. Dami yan, pre, pero may niluluto pa. Gusto ko yan.